स्टूडेंट्स वेलकम टू एडवांस्ड स्टडीज एकेडमी। आज मु आपण मानक पाई नैकी आसी क्लास 5th परिवेश विज्ञान तृतीय अध्याय। तार नाम है खाद्य उत्पादन और अन्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मजीवी। यह एक विज्ञान पाठ। स्टूडेंट्स एडवांस्ड स्टडीज एकेडमी रे क्लास 5th समस्त पाठ व्याख्या सह आलोचना हुए। यार प्रश्न उत्तर मध्य करा जाए। ता संगे संगे आदर्श और नवोदय देवाई छुआ मानू प्रस्तुत मध्य करा जाए। एणु जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे आपण मैंने मो चैनल मो वीडियो पूरा भाव लाभ उठाई पारे। स्टूडेंट्स ताहले देरी न करी वर्तमान मो चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब कर दियंतु और देखुवा वीडियो को लाइक कर दियंतु। ताहले स्टूडेंट्स आसंतु आमे टॉपिक को आसीबा। स्टूडेंट्स आमे जेहेतु सामाजिक प्राणी आमे समाज रे रही आमे किछि ना किछि रोजगार पाई किछि ना किछि काम करि थाउ। यहा द्वारा आमर लाभ हेबा संगे संगे समाज रो मध्य उपकार होइथाय। आज गमनागमन परिवहन और जोगाजोग क्षेत्र में अनेक कर्मजीवी माने नियुक्ति होइथांती। जेपरि कि कोनोसी गाड़ी चलेबा पाई रास्ता रे गाड़ी चलेबा पाई आमको कोन दरकार रास्ता अति जरूरी अटे। एही रास्ता तैयारी करिबा पाई बहुत श्रमिक ठिकादार जंत्री इत्यादि काम करिथांती। जेपरि कि रास्ता तैयारी रो सामग्री क्यों सामग्री लगे मोरम पिचू बाली सीमेंट इत्यादि लगे रास्ता तैयारी रे। यह केउठु आसीबो? यह फैक्ट्री रे आसीबो। फैक्ट्री रे यह को तैयारी करबा पाई अनेक लोक थांती। आउ रास्तार योजना किए करिवे? जंत्री करिवे। ठिकादार श्रमिक मानक नहीं रास्ता तैयारी करिवे। रास्ता ठीक भाव रे होइची कि नहीं यार तदारक किए करिवे? स्टूडेंट्स या को जंत्री तदारक करिथांती। ताहले स्टूडेंट्स रास्ता तैयारी रे केते कर्मजीवी माने नियुक्ति हेले आमे देखिले किए हेले। प्रथम हेला ठिकादार से श्रमिक मानक द्वारा रास्ता तैयारी करेइबे। ठिकादार काम कौन एठी आमे लिखिबा ठिकादार। ठिकादार काम कौन रास्ता तैयारी कराइबे। एठी लिखिबा रास्ता तैयारी करिवे। द्वितीय रे के हेले? द्वितीय रे हेले श्रमिक से कौन करिवे? से श्रम देवे। रास्ता तैयारी काम रे निजर श्रम देवे। तृतीय के हेले? जंत्री। जंत्री कौन करिवे? जंत्री कौन करिवे? जंत्री रास्ताटी ठीक भाव में होइछि कि नहीं तार तदारक करिवे। एपरि भाव में आमे एही टेबुल रे आमे भरि देबा। तापरे जिनिस पत्र नेबा आनिबा पई आमे माने कहार व्यवहार करथाऊ? आमे माने सगड़ रिक्शा बस ट्रक आदि व्यवहार करथाऊ। यहा को एही सामान उल्लेइबा पई कोन श्रमिक दरकार पड़िथांती। ताहले यहा को मध्य से सहाय्य करिथांती। अच्छा स्टूडेंट्स आम बस रे यातायात करिथाऊ। बस रे यातायात कला बेले आमे कहा को देखिथाऊ? आमे देखिथाऊ बस रे थांती ड्राइवर। से कौन करंती? बस ड्राइवर कौन करंती? गाड़ी चलाइबा कार्य हैला बस ड्राइवर रो काम। किए गाड़ी किए चलांती? ड्राइवर। तापरे बस भड़ा आदाय के करंती? कंडक्टर। एठी आमे लिखि देबा कंडक्टर। से बस भड़ा आदाय करंती। गाड़ी को जिनिस पत्र उठाइबा और लोकन को सहायता करबा के करिवे? एठी लिखिबा हेल्पर। लोकन को के सहायता करिवे? हेल्पर। ताहले बस रे के थांती? ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर। एहीपरि भाव में बस क्षेत्र रे आमको ड्राइवर कंडक्टर और हेल्पर सेवा जोगाई थांती। आउ स्टूडेंट्स बस रे जदि किछि यांत्रिक त्रुटि देखा जाए ताकू किए ठीक करि थांती? ताकू मेकानिक ठीक करि थांती। स्टूडेंट्स ताहले रास्ता रे के नियुक्ति हेले रास्ता काम रे के आमको सेवा देले? बस चलेबा काम रे आमको के सेवा देले देखिले?
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ନିଯୁକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ରେଳ ଲାଇନ ଓ ରେଳଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସହର, ବନ୍ଦର ଓ କଳକାରଖାନା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକର ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସହର, ବନ୍ଦର ଓ କଳକାରଖାନା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ରେଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ରେଳଗାଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହେ। ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ପରିଚାଳନା କରିବେ? ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କାମ କ'ଣ? ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କିପରି ଗାଡ଼ିଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବ ଓ ଯିବ, ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନିଅନ୍ତି? ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍ର କାମ କ'ଣ? ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଗାଡ଼ି କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିବ ଓ ଯିବ, ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିନା ଟିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ତଦାରଖ କିଏ କରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? TTE। ଆମେ ଯଦି ବିନା ଟିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଥିବା ତାହେଲେ TTE ତାହାକୁ ଯଦି ଧରି ପକାନ୍ତି ଆମକୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ କୌଣସି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବିନା ଟିକଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କିଏ କରିବେ? TTE କରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କରିବେ? ଡ୍ରାଇଭର ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବେ। ରେଳ ଧାରଣା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ରେଳ ଧାରଣା ନିରୀକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି। ରେଳ ଧାରଣା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟି ଓଲଟିଯିବ ଆଉ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ରେଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଥାନ୍ତି? RPF। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଦେଖିଲେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଜଳପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ। ଜଳପଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ନୌକା, ଲଞ୍ଚ, ଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳପଥରେ ଚାଲେ। ନାଉରୀ କାତ ଓ ଆହୁଲା ଦ୍ୱାରା ନୌକା ଚଲାଇଥାଏ। ଲଞ୍ଚ, ଷ୍ଟିମର ଓ ଜାହାଜ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରେ। ଏହାକୁ କାତ ଆହୁଲା ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ଲଞ୍ଚ ଓ ଷ୍ଟିମର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଥାନ୍ତି? ନାବିକ ଥାନ୍ତି। ଜଳଜାହାଜ ଚଳାଇବା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ନାବିକର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜାହାଜର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଥାନ୍ତି? ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ମେକାନିକ୍ ଥାନ୍ତି। ମାନେ ଜଳଜାହାଜର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସମଗ୍ର ଜାହାଜର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହାତରେ ସମଗ୍ର ଜାହାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ସେ ହେଲେ ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ବେତାର ଚାଳକ, ରାଡାର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜଳଜାହାଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ସ୍ଥଳ ପଥର ଯାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଜଳଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ନା? ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏଣୁ ଜଳଜାହାଜରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।
देश विदेशर विभिन्न राजधानी को और प्रधान सहर को आकाश पथ जोगे यहाँ को जोगे आकाश पथ द्वारा एमान को संयोग करा जाई थाए। ताहले उड़ाजहाज रे आमे कि सुविधा पाऊँ? उड़ाजहाज रे दूर स्थान को अति शीघ्र रे पहुँची पारि थाऊँ आमे। ताहले स्टूडेंट्स उड़ाजहाज केउठी चले? उड़ाजहाज जो स्थान रे रुहे ताकू आमे विमान घाटी कही थाऊँ। आउ इंग्राजी रे याकू हेलीपैड मध्ये कहा जाय थाए। एठारे उड़ाजहाजटी अटके और जोठाकू जीवा कथा जाय थाए। ताहले एठारे केउ केउ कर्मजीवी माने थांती आमे ताकू देखिबा। विमान घाटीर निरापत्ता पाई एठारे सुरक्षाकर्मी थांती। से आमे नेउथबा जिनिस पत्र को जांच करती। सेठारे काउंटर मध्य थाए। आमे सेठी आमे आम जिनिस पत्र रखई थाऊँ। विमान भीतर को प्रवेश कला बेले द्वार देश रे ठिया होई किए आमको स्वागत करती ताकू कौन कह जाए? आमको विमान भीतर को गला बेले आमको स्वागत किए करती? परिचारिका करती। से आमको विमान भीतर को गला बेले आमको स्वागत करे थांती। विमान भितरे आमर यात्रा समय आवश्यक पदार्थ मध्य से देई थांती आ आमको सेवा प्रदान करी थांती। आउ विमान जे चलांती आमे तांकू कौन कही थाउ स्टूडेंट्स? ताकू आमे पायलट कही थाऊ। जे विमान चलाई थांती तांकू आमे ड्राइवर कहबा नहीं, तांकू आमे पायलट कही थाऊ। अनेक पायलट मानक मध्य जड़े मुख्य पायलट मध्य थांती। आउ विमान रे जदि किसी यांत्रिक त्रुटि देखा गले कौन हेबो स्टूडेंट्स? जदि विमानटी आकाश रे अछि आ सेठी रे किसी यांत्रिक त्रुटि देखा देबो ताहले अनेक लोक मरी जिबे। एणु एठार यांत्रिक त्रुटिर देखाशुना करबा पई तालीम प्राप्त इंजीनियर थांती। इंजीनियर को आमे ओडिया रे जंत्री कही थाऊ। तेणु एठारे आमे देखिला पायलट मानक दायित्व गुरुत्वपूर्ण। कौनसी विमान रो किछि जदि असुविधा अछि पायलट ताकू इंजीनियर को जणाई थांती और तार समाधान कराई थांती, जद्वारा एथिरे बसिथिबा लोक मानकर जीवन रक्षा होई थाए। तापरे स्टूडेंट्स आमे देखिबा जोगाजोग क्षेत्र रे कार्य करुथबा कर्मजीवी माने। जोगाजोग कहिले आमे कौन बुझु स्टूडेंट्स? जोगाजोग एक माध्यम जहा द्वारा आमे गोटे स्थान रे थाई दूर स्थानर खबर जानी पारू, जेपरिकी टेलीफोन, संवादपत्र, मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, डाकघर इत्यादि इत्यादि हेले आमर जोगाजोग रो गोटी गोटे व्यवस्था। एठारे मध्य अनेक लोक काम करती, जेपरी डाकघरे। डाकघरे किए थांती? पोस्टमास्टर थांती। से डाकघरर समस्त दायित्व नहीं थांती। तांकू के साहाय्य करे थांती? किराणी, डाक पियन इत्यादि, डाकवाला इत्यादि साहाय्य करे थांती। डाकवाला कौन करे? घर घर को जाई चिठी पत्र देई थाए। डाकवालार दायित्व बहुत बड़। से ठिकଣା अनुଯାयी लोक मानकु ठीक समय रे जदि चिठी न देब ताहेले चिठी पठाई थिबा और चिठी पाइबा को थिबा लोकंकर बहुत असुविधा हेबो। तापरे आमे माने खबर कागज रे पढु देश विदेशर आमे खबर सब जानी पारुछु। एही खबर कागज प्रस्तुत करबा पई के थांती स्टूडेंट्स?
ସାମ୍ବାଦିକ ଥାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଥାନ୍ତି, ପରିଚାଳକ ଥାନ୍ତି, କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଛାପାକଳରେ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପେପରବାଲା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ଛପାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ? ଟେଲିଫୋନ ଓ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲେ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ। ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିଥାଉ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ହାତରେ ଥାଏ? ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଯୋଜକ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଦୂରଦର୍ଶନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଆଜିକାଲିର ଯୁଗ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ର ଯୁଗ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପାଣିପାଗ, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇପାରୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜିର ପାଠକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।